हेलो सांग माने नमस्कार जय जगन्नाथ केमिति अछंती आपण माने आशा करूची आपण माने समस्त भलरे थिबे। तो आज रो वीडियो आपण माने तो थंबनेल देखि जानि सरबेनी जे मु आज गुटे हेयर केयर वीडियो आपण माने पई नै आछी। तो शीत दिन रे समस्त निजर स्किन ला आउ हेयर रो केयर नेबा उचित काईना शीत दिन रे सब स्किन आउ हेयर डैमेज होबार भी पॉसिबिलिटी थाए। तो सेत पे आपण माने समस्त निजर स्किन ला आउ निजर हेयर रो केयर नियंतु। तो आपण माने जेमति कि जानथिबे मोर स्ट्रेटनिंग हेयर एबे अछि। तो नॉर्मल हेयर जेतेबेले थिला तो जेतेबे जहा इच्छा हुए सेतेबेले कर दिए किंतु एबे जेहेतु मासे 2 मास हेलानी माने स्ट्रेटनिंग करची तो सेत पई किछि हेयर केयर भाबी करिया पड़ची कोन लगेले ठीक हबो कोन न लगेले ठीक हबो। तो सेत पई मु सबले भाबे चिंती कि एबे टिके करूची हेयर केयर। स्ट्रेटनिंग परे आपण माने जानिथिबे जे मंथली स्पा करिया पड़े नले हेयर डैमेज होबार भी पॉसिबिलिटी रहे कहीं ना बहुत गुड़ा क्रीम यूज होता है ना। तो से स्पा कले टिके हेयर भलरे रहे। तो स्पा मु पार्लर जीवा अपेक्षा भाबे जे घरे कले भल हबो कहीं पूर्व थर जितेबाला हेयर करथिली स्ट्रेटनिंग सेतेबेले मु घरे ही स्पा करे। स्पा क्रीम ऑनलाइन लो ऑर्डर कर दिए आउ जेमती जहा प्रोसेस थाए मु घरे ही कर दिए। किंतु मासे 2 मास हेलानी तो एमती व्यस्त रे चलची आउ एबे 2-4 दिन हेलानी हस्बैंड कर भी देह भी खराब हो जाइची। तो सेत मु स्पा क्रीम आउ ऑर्डर करि पा नथिली। तो भाबिली आज जेतेले देखिली हेयर टिके डैमेज लागुथला तो भाबिली घरे ही गोटे हेयर स्पा क्रीम तैयारी कर देबी आउ सब घर जिनस को यूज करके गोटे क्रीम यूज करी आउ सेटा को ही अप्लाई करची। तो रिजल्ट आपण माने देखिया पई वीडियो को शेष जाय निश्चय देखंतु आउ आपण माने भी ए क्रीम चाहिले निजर हेयर रे लगे परिबे जेमिति भी हेयर हो नॉर्मल की स्ट्रेटनिंग जेमिति हेयर हो आपण माने ए क्रीम को यूज कर पारबे आ बहुत बेनिफिट अछि ए क्रीम रे। तो चलंतु क्रीम टी यूज करबा आ लगेबा आ तापर रिजल्ट कोन होची सेटा भी देखिबा। तो चलंतु वीडियो टी को आरंभ करबा आ वीडियो टी को जिबा पूर्व आपण माने जदी मो चैनल ले नुआ अछंती तो प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु आ पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु जेमति कि मोर नुआ नुआ वीडियो जेतेले मो अपलोड करिवे आपण माने को नोटिफिकेशन जिबा। तो सांग मैंने आज जो सका उठिली आउ हेयर को देखिली टिके टिके डैमेज हो जाता बहुत डैमेज हो नाला बास टिके टिके ड्राई लगुला और टिके टिके ब्रोकन हेयर थिला। तो एबेठु ही आमको केयर नबाक अच्छी नहले धीरे धीरे एमती डैमेज हो बस प्रथम ही आमको हेयर केयर करार अच्छी नहले एमती हो हो केतेबेले अधिका डैमेज हो जना पड़बनी। तो हेयर स्पा निश्चय करबा उचित एमती स्ट्रेटनिंग हेयर हो नॉर्मल भी हेयर हो आपण मन को हेयर स्पा निश्चय करार अच्छी। मो प्रिफर करबी आपण माने हेयर स्पा घर ही करंतु कहीं ना दुईटा रिजन अच्छी गोटे हूँ कस्ट इफेक्टिव आपण मैंने जब पार्लर कर बहुत कस्ट नहीं जाऊँगी आ बेंगलोर तो बहुत सब कॉस्टली। तो तापर आपण मैंने जहाँ यूज करुँच निश्चय एक्सपेरिमेंट करके ही यूज करेंगे जदि पार्लर रे कौन लगौन जाना पड़बानी ना आम कौन लगौन से आम केमी जानवा। तो से निजे जहाँ लगेबा सेटा चुट्टी भी भल तो से घरे स्पा करवा भल। तो ये देखो मुझे क्रीमटा बनाऊँगी प्रथम 2 ରୁ 3 चम्मच नेली एलोवेरा जेल मुझे पतंजलि एलोवेरा जेल आपण मैंने चाहिए आपण मान पाखे जेकोसी एलोवेरा जेल नहीं पारे। तो ये देखो मुझे 3टा नहीं विटामिन ई कैप्सूल से 3टा को मुझे ऐड करुच्ची। विटामिन ई कैप्सूल है बहुत ही भल आपण मैंने रेगुलर बेसिस रे चाहिए विटामिन ई कैप्सूल लगे पारे। तो हेयर ग्रोथ पाई आ हेयर सिल्की करने बहुत ही यहाँ काम दिए। तो तापर मुझे लगेबी नड़िया तेल यहाँ देखो पाराशुटर नड़िया तेल नहीं आपण मैंने चाहिए नड़िया तेल यो पाराशुटर ने ना अलग किसी ब्रांड्र नड़िया तेल से ऐड करें। तो ये 3टा को आम भल भाव पूरा मिक्स करना जे पर्यंत आम पूरा क्रीम टाइप व्हाइट कलर न हो जाए आम भल भाव पूरा गलैबा आपर किसी समय भितर मात्र 2 ରୁ 3 मिनट भितर देखो एमती टाइप व्हाइट कलर क्रीम टाइप हो। तो यहाँ रेडी चुटी लगे तो चलतु एबे लगेबा। तो हेयर स्पा कले चुटीर जिते डैमेज हेयर थाए से सब पलाए आ चुटी पाई बहुत ही भल आपण मैंने जदि पार्लर रे हेयर स्पा करि पारंती नहले घरे हेयर स्पा कर पारंती। तो ये देखो मुझे क्रीम को भल भाव में लगाऊँ बस छोट छोट पार्ट करके चुटी आपण मैंने लगे पारे नहले आपण मान पाखे जदि ब्रश अच्छी ताले बहुत इजिली ब्रश साहाଯ୍य लगे हेबो। मो पाखे जेतु ब्रश नथिला तो मो हाथ रे लगे दउची
तो ମୁଁ ହେୟାର୍ ଲେନ୍ଥରେ ହିଁ କେବଳ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି, ଆଉ ହେୟାର୍ ସ୍କାଲ୍ପରେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁନି, କାହିଁକିନା କ୍ରିମ୍ ବହୁତ ମୁଁ କମ୍ କରୁଛି, ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ହେୟାର୍ ସ୍ପା କ୍ରିମ୍‌କୁ ସ୍କାଲ୍ପରେ ଲଗାଯାଏନି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଚୁଟିର ବା ସ୍କାଲ୍ପକୁ କିଛି ଛାଡ଼ିକି ତାପରେ ହେୟାର୍‌ରେ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ତ ମୁଁ କେବଳ ଏଇ ତଳେ ମାନେ ହେୟାର୍ ଲେନ୍ଥର ଲାଷ୍ଟକୁ ଯେଉଁ ଚୁଟିଗୁଡ଼ା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଛି ସେଇଥିରେ ହିଁ ଏତେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଥିଲି। ତ ପ୍ରଥମେ ରାତିରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ତେଲ ଚୁଟିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ମସାଜ କରିଥିଲି। ତ ତେଲ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍‌ରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ତେଲ ଲଗାଇଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ଲଡ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍ ହେବ ଆଉ ହେୟାର୍ ଗ୍ରୋଥରେ ବହୁତ ହି କାମ ଦେବ। ତ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ତେଲ ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ଆଇଦର ଅର୍ଗାନ୍ ଅଏଲ୍ ଲଗାଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ଅଲିଭ୍ ଅଏଲ୍ ଲଗାଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ମୋ ଭଳିଆ ପାରାସୁଟ୍ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଲଗାଇ ଦେଇପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଶସ୍ତା ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଚୁଟି ପାଇଁ ବି ବହୁତ ହି ଭଲ। ତ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଯେଉଁମାନେ ବି ପଚାରନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଯଦି ହେୟାର୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା, ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟରେ ରିପ୍ଲାଏ ଦିଏ ଯେ ଆପଣମାନେ ହେୟାର୍ ଅଏଲିଂ କରନ୍ତୁ। ଅଏଲିଂ ପରେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ମସାଜ ଦିଅନ୍ତୁ ଚୁଟିରେ, 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ମସାଜ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ରାତିରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ ହି ଭଲ, ନହେଲେ ହେୟାର୍ ୱାଶ୍‌ର 1 ଘଣ୍ଟା କି 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଅଏଲିଂ କରିପାରିବେ, ମସାଜ ବି କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେଉଁ ମୁଁ ହେୟାର୍ ସ୍ପା ଘରେ କରେ, ହେୟାର୍ ସ୍ପାର ଫୁଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ କେମିତି କ'ଣ କରେ, ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ନିହାତି ସେୟାର କରିବି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ହେୟାର୍ ସ୍ପା କ୍ରିମ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେବି ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଫୁଲ୍ ସେୟାର କରିବି ଯେ କେମିତି କ'ଣ ମୁଁ ଘରେ ହେୟାର୍ ସ୍ପା କରେ। ତ ଏବେ ତ ନାହିଁ ହେୟାର୍ ସ୍ପା କ୍ରିମ୍, ତ ଏମିତି ବାସ୍ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଫୁଲ୍ ସ୍ପା କେମିତି କରନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋର ନେକ୍ସଟ କେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇବି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ସବୁ କ୍ରିମ୍‌କୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଏଠି ଚୁଟିରେ ଲଗେଇ ସାରିଲିଣି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଏତେ ଚୁଟି ଯେ ମୋ କ୍ରିମ୍ ହେଲାନି ଚୁଟିରେ, ତ ବାସ୍ ଯେତିକି ହେଇଛି ମୁଁ ଲଗେଇ ଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଯେ ଅଧିକା ଏଇ କ୍ରିମ୍‌ଟା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ବାସ୍ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନେଇଥିଲି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେହେତୁ ଘରେର ଗୋଟେ ମାନେ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ମୁଁ, ତ ବହୁତ ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ମିଳୁନି। ତ ଯାହା ହଉ ଯେତେବେଳେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କରିକି ମୁଁ ଲଗେଇଦେଲି। ଆଉ ତ ଏଇଟା ଲଗେଇ ଦେଇକି ମୁଁ ଯିବି ଘର କାମ କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଏଇଟାକୁ ଲଗେଇକି ଏବେ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଲଗେଇଦେଲି ଏବେ। ତ ତାପରେ ଯିବି ଘର କାମ କରିବି, ଆଉ ତା ଭିତରେ ମୋର ଏଇଟା ବି ଶୁଖି ଯାଇଥିବ, ତାପରେ ହେୟାର୍ ୱାଶ୍ କରିବି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବାକି ଥିଲା, ତ ତାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଚୁଟିର ମାନେ ମୂଳରେ ଲଗେଇ ଦେଉଛି। ଯେତିକି ଯାହା ବାକି ଥିଲା ମୁଁ ସେଇଥିରେ ହିଁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ କ୍ରିମ୍‌ଟା ବହୁତ କମ୍ ଅଛି ତ ସେଇଥିରେ ହିଁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେଲି। ଆପଣମାନେ ଅଧିକା ଟିକେ କ୍ରିମ୍ ବନେଇବେ। ମେନଲି ଏଇ କ୍ରିମ୍‌ରେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରୁଛି ଭିଟାମିନ୍ ଇ କ୍ୟାପସୁଲ୍। ଭିଟାମିନ୍ ଇ କ୍ୟାପସୁଲ୍ ହେୟାର୍‌ରେ ଯେଉଁ ବ୍ରେକେଜ୍ ହେଇଥାଏ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ରିପେୟାର କରେ, ଆଉ ହେୟାର୍‌ରେ ନରିଶମେଣ୍ଟ ବି ଆଣିଥାଏ, ଆଉ ହେୟାର୍‌ରେ ସିଲ୍କି ସାଇନ୍ ବି ଆଣିଥାଏ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଟାମିନ୍ ଇ କ୍ୟାପସୁଲ୍ ଥରେ ଲଗେଇବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ହେୟାର୍‌ର କିଛି ତ ଗୋଟେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପୁରା କ୍ରିମ୍ ମୁଁ ସବୁଆଡ଼େ ଯେତିକି ଯାହା ଲଗେଇବା କଥା ଲଗେଇଦେଲି। ଏବେ ଚୁଟିକୁ ଟାଏ କରିଦେଉଛି। ତ ୟାକୁ ଏବେ 15 ମିନିଟ୍ କି 20 ମିନିଟ୍ ମୁଁ ରଖିବି, ବେଶୀ ରଖିବିନି। ଯେତେବେଳେ ହେୟାର୍ ସ୍ପା ମୁଁ କରିବି ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଫୁଲ୍ ସେୟାର କରିବି କେତେ ମିନିଟ୍ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି କ୍ରିମ୍‌କୁ ମାତ୍ର ମୁଁ 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ରଖୁଛି। ତ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ଯେ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖାହେଉଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 15-20 ମିନିଟ୍ ପରେ ଚୁଟି ଏମିତି ଦେଖାହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖିଯାଇଛି। ତ ଏବେ ମୁଁ ହେୟାର୍ ୱାଶ୍ କରିବି। ହେୟାର୍ ୱାଶ୍ ମୁଁ କେଉଁଥିରେ କ'ଣ କରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି ଯେ କେଉଁଟା ଚୁଟି ପାଇଁ ଭଲ ଆଉ କେଉଁଟା ଭଲ ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ସାମ୍ପୁ ୟୁଜ୍ କରିସାରିଲିଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ସାମ୍ପୁ ଏବେ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଟ୍ରେସିମିର କେରାଟିନ୍ ସ୍ମୁଥ୍ ସାମ୍ପୁଟା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେୟାର୍ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରେଟନିଂ କରନ୍ତି ତ ପାର୍ଲର ବାଲା ହିଁ ବହୁତ କିଛି ସଜେସନ୍ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେସବୁ କିଛି ୟୁଜ୍ କରେନି। ଯେଉଁଟା ମୋ ହେୟାର୍‌କୁ ସୁଟ୍ କରେ ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ ଲଗାଏ। ଆପଣମାନେ ବି ସେମିତି ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ହେୟାର୍‌କୁ ସୁଟ୍ କରୁଛି, ମାନେ ବେଶୀ ଚୁଟି ଝଡ଼ୁନି ଆଉ ଠିକ୍‌ଠାକ୍ ରହୁଛି, ତ ସେଇଟା ହିଁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ମଶ୍ଚରାଇଜର୍ ମୁଁ ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ସରି ମାନେ କଣ୍ଡିସନର୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ଲୋରିଅଲ୍ ହାଲୁରନ୍ ମଶ୍ଚର୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନର୍‌ଟା। ଚୁଟି ପାଇଁ ତ ଏଇଟା ବେଷ୍ଟ କହିଲେ ଚଳେ। ଆଉ ଏଇ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଗୋଟେ ସାମ୍ପୁ ଆସେ, ସେଇଟା ବି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଲଗେଇ ପାରିବେ, ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୋତେ ଟ୍ରେସମିଟା ମୋ ଚୁଟିରେ ଭଲ ଟିକେ ସୁଟ୍ କରୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଏବେ ଲଗାଉଛି। ଆଉ ଲିଭନ୍ ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ତ ଏଇଟା ଲଗାନ୍ତୁ। ତ ଏଇ 3ଟା ପ୍ରୋସେସ୍ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖାହେଲି ଯେ ମାନେ ମୁଁ ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ। ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ହେୟାର୍ ୱାଶ୍ କରିଦିଏ, ତାପରେ ଚୁଟି କିଛି ସମୟ ଶୁଖିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦିଏ, ଆଉ ତାପରେ କଣ୍ଡିସନର୍ ଲଗାଏ, ଆଉ ତାପରେ ଆଉଥରେ ଚୁଟିକୁ ୱାଶ୍ କରିଦିଏ। ତ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିପାରିଲିନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ବାଥରୁମ୍ ଭିତରେ ତ ଏସବୁ କରୁଥିଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେୟାର କରିପାରିଲିନି।
तो से देखो कंडीशनर अप्लाई कर सारा पर चुट्टी को 5 ରୁ 10 मिनिट रखिए आउे चुट्टी को धोईदेवे जो मैंने अप्लाई करेंगे से निश्चय जानी जो मैंने जानी ना से कहूँ जे कंडीशनर केबे भी लगे छाड़देवेनि लगे कंडीशनर को धोईदेवे तो सेटा करवा द्वारा चुट्टी डैमेज हबार पॉसिबिलिटी बहुत कम थाए और चुट्टी बहुत भल भाव साइन भी करे। तो ये देखो मुझे चुट्टी सुखोची देखूँ चुट्टी को सब जेंटली ही चुट्टी सुखा को ट्राए करेंगे पूरा नरम वाला टावल रे जमती कि चुट्टी बेसी माने रफ हेनी देखो ये जो चुट्टी स्ट्रेटनिंग तो एमती स्ट्रेटनिंग न करथिले भी मुझे सब सुखाए पूरा जेंटली सब धुए आउ सब नेचुरली हेयर को सुखापी छाड़देवे एमती मु ड्रायर यूज कैनि जदि किसी इमरजेंसी अच्छी कुआडे जदि जीवार अच्छी ताले मु माने ड्रायर यूज करे नहले ड्रायर टोटाली यूज कैनि सब नेचुरल ही चुट्टी को सुखा को छाड़देवे। तापर देखो ये मुझे लिबन लगाऊँगी सब आपण मानक मु सजेशन देवी आपण मैंने स्ट्रिक्स हेयर सीरम जोड़ा आसे सेटा लगातु सेटा चुट्टी बहुत ही भल एटा मुझे जेहेतु किणी तो यहाँ सरिया पर्यंत चालू तापर मुझे आनबी कहीं से मत बहुत ही भल लगे जो ब्लू कलर गोटे काचटा आसे तो मुझे स्क्रीन आपण मानक देखीदेवी सेटा ना तार जो अल्टरनेटिव गोटे येलोटा आसे तो से दुटा आपण मैंने यूज करेंगे आ चुट्टी अधा सुखिला मु सेरम अप्लाई करे पूरा उदा थिला बेले पानी झड़ला बेले मु अप्लाई करेनी सेमती कले भल लगे माने समस्त चॉइस थाए किंतु अधा सुखिला बेले लगेले भल चुट्टी पाई भल आउ सेरमटा सब चुट्टी लागिबो भी अधा थिले अधे लागिबो अधे लागिबोनी हाथ रे अधा लागिबो तो सेतपई अधा सुखिला बेले आपण माने सबले सेरम अप्लाई करिवे। तो ये देखो तो मो चुट्टी अधा सुखिला बेले लगे सारा पर एटा होची चुट्टी पूरा सुखी जाइछि आपण माने देखि पारथिबे चुट्टी शाइनिंग तो करूची आपण मानको शाइनिंग माने देखा होची कि नहीं कहबे मते तो बहुत स्मूथ लागुतला आपण माने जदी ए क्रीम को लगाउचंती तापरे आपण माने जानि परिबे तार रिजल्ट कोन। आई होप आपण मानकु मोर हेयर केयर रूटीन भल लागिथिबो आ जदी आपण मानकु मोर एई क्रीम टी भल लागिथिबो ताले आपण माने सेमिति करिक लगे परिबे। आई होप आपण मानकु भल लागिथिबो आ जदी एटा भल लागिनी ताले आपण माने जे कोनोसी YouTube रे सर्च करिक हेयर केयर नियंतु आ अलगा अलगा सब रेमेडीज अच्छी जोड़ा सब यूज करके निजर हेयर केयर करंतु स्किन ले भी केयर करंतु। आशा करूची आपण मानकु वीडियो भल लागिथिबो आ जदी भल लागि छी ताले लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करे को टोटली भूलिबेनी। आउ जदी किछि क्वेरीज अछि किछि क्वेश्चन आपण माने मते पचारि परिबे हेयर रिलेटेड आउ मु आपण मानकु समस्त को आंसर देबी आ तो आ कोन कहबी एडी ब्लॉग को एंड करछि। आशा करछि वीडियो भल लागिथिबो। बाय बाय जय जगन्नाथ देखा पुणी नेक्स्ट ब्लॉग रे।